पृथ्वी ठारू ओजन कौन आकाश ठारू उच्च कि पवन ठारू अधिक बेग कहार घास ठारू श्वास कौन कौजी सुनी और जय जगन्नाथ हे जगतर नाथ जोगी जने जहार न पाती आदि अंत अरे जय जगन्नाथ हे जगतर नाथ जय जगन्नाथ हे जगतर नाथ जोगी जने जार न पाती आदि अंत जोगी जने जार न पाती आदि अंत जगी विष मोहि जोगी नुहई जगी विष मोहि जोगी नुहई जंजाल रे पड़िया तोरे डाकई जानी नाम गोटी देव कही जपिबी मोहि जानी नाम गोटी देव कही सुदेव सुत जय जगन्नाथ हे वसुदेव सुत लीलांचले प्रभु तुम्हें बसी रही लीलांचले प्रभु तुम्हें बसी रही गज को रखिल हे जले बुड़ू बुड़ू मृगुणी रखिल अग्नि रे पोड़ू पोड़ू मृगुणी रखिल अग्नि रे पोड़ू पोड़ू भरतिया रखिल गगने उड़ू उड़ू भरतिया रखिल गगने उड़ू द्रौपदी रखिल बसन फेड़ू फेड़ू द्रौपदी रखिल बसन फेड़ू फेड़ू भावे दिन खाई सबरी अईठा भावे दिन खाई सबरी अईठा भावे दिन खाई ब्राह्मण गोईठा भावे दिन खाई ब्राह्मण गोईठा भावे दिने वृंदावने चराई लगाई भावे दिने वृंदावने चराई लगाई मामू को मारिल रांड कलमाई जेउ नाम धरी देख पवन सुत सात सिंधु जेउ आनी थिला संकेत जेउ नाम धरी देख पवन सुत जेउ नाम धरी देख पवन सुत सात सिंधु आनी थिला संकेत जेउ नाम धरी भक्त प्रहलाद जेउ नाम धरी भक्त प्रहलाद स्वर्गरे इंद्र पद पाइला से तो स्वर्गरे इंद्र पद पाइला से तो से नाम टिकेड़े सुआदरे धनमणि से नाम टिकेड़े सुआद आलोचना करतु हे विदुषजन आलोचना करतु हे विदुषजन आउ गोटे कथा देबा कहिण आउ गोटे कथा देबा कहिण आकाश ठारू ओजन जे किए आकाश ठारू ओजन जे किए सॉरी पृथ्वी ठारू ओजन जे किए आकाश ठारू ऊंचा किए जे भाई पृथ्वी ठारू भारी दबा जे कही आकाश ठारू उच्च किए आहे भाई पवन ठारू बेग अटई कार पवन ठारू बेग अटई कार घास ठारू उश्वास किए देबा ए सभा मध्यर आकाश ठारू उश्वास किए कहिबा ए सभा मध्यर कोला ठारू कोलारे किए अटंती कोला ठारू कोलारे किए अटंती पानी ठारू पतला किए कहिबा झटती पानी ठारू पतला किए कहिबा झटती एथिर उत्तर को देबा कहिण
ଶୁଣନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତ ଦେଈର ଶ୍ରବଣ ପୃଥିବୀ ଠାରୁ କିଏ ଦେଉଛି କହି ପୃଥିବୀ ଠାରୁ ଓଜନ ମାର ଗର୍ଭ ଅଟଇ ପୃଥିବୀ ଠାରୁ ଓଜନ ମାର ଦେଖ ଗର୍ଭ ଅଟଇ ପୃଥିବୀ ଠାରୁ ଓଜନ ମାର ଗର୍ଭ ହୋଇଲା ଆକାଶ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚ କିଏ କହିବା ଭଲା ଆକାଶ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ବାବା ଯେ ଅଟନ୍ତି ଆକାଶ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ବାବା ଯେ ଅଟନ୍ତି କଳା ଠାରୁ କଳା କିଏ କହିବା ଝଟଟି କଳା ଠାରୁ କଳା କଳ୍ପନାକୁ ହେଲା କଳା ଠାରୁ କଳା କଳ୍ପନା ହୋଇଲା ପାଣି ଠାରୁ ପତଳା ଲୁହ ଯେ ହେଲା ପାଣି ଠାରୁ ପତଳା ଲୁହ ଯେ ହେଲା ପବନ ଠାରୁ ବେଗ ଅଟଇ କିଏ ଘାସ ଠାରୁ ଉଶ୍ୱାସ ଅଟଇ କିଏ ପବନ ଠାରୁ ବେଗ ଯେ ମନ ଅଟଇ ପବନ ଠାରୁ ବେଗ ଯେ ମନ ଅଟଇ ଘାସ ଠାରୁ ଉଶ୍ୱାସ ଘାସ ଠାରୁ ଉଶ୍ୱାସ ସାହସ ଅଟଇ ଘାସ ଠାରୁ ଉଶ୍ୱାସ ସାହସ ଅଟଇ ଯାହା ଜାଣିଥିଲି କହିଲି ସଭା ମଧ୍ୟର ଯାହା ଜାଣିଥିଲି କହିଲି ସଭା ମଧ୍ୟର ଭୁଲ ଥିଲେ କ୍ଷମା ଦେବ ପଣ୍ଡିତ ମୋର ଭୁଲ ଥିଲେ କ୍ଷମା ଦେବ ପଣ୍ଡିତ ମୋର ତୁମ ପାଦରେ ମୋର ନମସ୍କାର ଠାକୁର ତୁମ ପାଦରେ ମୋର ନମସ୍କାର पृथ्वी ठार ओजन कि पृथ्वी ठार ओजन होची मांकर गर्भ आकाश ठार उच्च कि आकाश ठार उच्चा होछंती बाबा बाबा कोला ठार कोला कि कोला ठार कोला होची कल्पना कथर ने तू कहिलु जे तो पेट्रो तो कोला रखि देलु आ कोला ठार कोला होची कल्पना कल्पना पानी ठारो पतला कि पानी ठारो पतला होची लुह लुह पुआ ओ पवन ठारो बेग कहार कहार पवन ठारो बेग होची मन मन ए मन को आयत करके रखिया पड़े पवन ठो अधिक बेग होची ए मन 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 जदी हेची मन बरा मन होची रजा शरीर रो रजा हला मन तेणु पवन ठारू बेग है मन मन घास ठारू उश्वास किए साहस सबु कष्ट सबु कष्ट किंतु गोटे कामड़ा को जदि हमें साहस कले सेटा होची उश्वास सेटा होची उश्वास ना नहीं पुआ गोटे काम आम करने पूर्वर आमको साहस दरकार साहस नथिले कौन से कर्म आम कर गोटे आंब गछ को चढ़िया चढ़िया कष्ट कष्ट भारी किंतु यदि भरोसा करिबा साहस करिबा सेटा को उश्वास तेनो जो बाबू दुईटी प्रश्न पचारिथिले तार उत्तर मु देछि यदि भूल थिबो क्षमा दे तोर रहिला नाय जेमांकर प्रश्न तो बाखर अछि आकाश रो कहीं को चिलिकार माछ हां ए दुई जनकर बंधु केमिति हेले हां बडा हंड्रे तोर उकिलर मळ एले भगवान का को शक्ति दैछि हां पुआ
ଆକାଶର କହିବୁ ଚିଲିକାର ମାଛ ବନ୍ଧୁ ହେଲେ କୋଉଠି ଆମ୍ବେଲା ହାଣ୍ଡରେ ବାୟରୋତ୍ର ଠିକ ଠିକ ନାହିଁ ବାୟରୋତ୍ର ଠିକ ହେଲା କି ଠିକ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ବନ୍ଧୁ ଆନ୍ଦିଲା କି କହିଲୁ ମତେ ଆକାଶ ରହିଲା କଇଁଆ କଇଁଆ ଚିଲିକା ରହିଲା ଗପାଳ ପଡି ସମ୍ଟାରେ ଲବେ ସାଙ୍ଗରେ ଆକାଶ ରହିଲେ କଇଁଆ ବହିଲେ ତେନ୍ତୁଳି ଚିଲିକା ଭିତରେ ଅର୍ଥାତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ନହେଲେ ଗୋପାଳପୁର ନେଭି ସେଣ୍ଟର କାବୁଲା ମାଛ ବନ୍ଧୁ କେମିତି ହେଲା ବେଲେ କାବଲା ଶୁକୁଆ ଯଦି ଚାଦି ନା ଆଣିଛୁ କାବୁଲା ଶୁକୁଆ କାବଲା ଆରେ ଭାଇଆ ଶୁଣି କାବୁଲା ମାଛ ହଁ ଯେତେବେଳେ କେଉଁଠି ଭିତରେ କହୁଛି ଆଇସି ଦେଇ ଦେଇ 2-3 ଦିନ ରଖିଥିବ ତାକୁ ସଫା କରିକି ଧୋଇ ଦେଇକିରି ତରକାରୀ କରିଦେଲେ ଭଲ ଉଠି ଆଣେ ପାଣି ଉଠା ମାଛ ଉଠା ଭଲ ଲାଗିବ ନା କାବୁଲା ମାଛକୁ ସେ ହଉଛନ୍ତି ମାଡୁଆ ଠାକୁର ସେ ହଉଛନ୍ତି ମାଡୁଆ ଠାକୁର ଭକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି ମାଡ଼ ଦିଅନ୍ତି ସବୁ ସହି ସେ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି ନା ନାହିଁ କୃଷ୍ଣ କେମିତି ନଟ ଗୋଟିଏ ପଦ କହୁଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ତୋତେ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ନାମ କିଏ ଦେଲା ରେ ବୃନ୍ଦାବନ ମୁରଲି ଧାରି ତୋତେ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ନାମ କିଏ ଦେଲା ରେ ବୃନ୍ଦାବନ মুরালি ধারি ময়ূর চলিয়া রে ঘন কাণিয়া ময়ূর চলিয়া রে ঘন কালিয়া তোহি পরাধন গোপর শিরি বৃন্দাবন মুরালি ধারি তোতে কৃষ্ণ বলি নাম কিয়ে দেলা রে বৃন্দাবন মুরালি ধারি মথুরারে জনম হেল গোপপুরে যাই রহিল মথুরারে জনম হেল গোপপুরে যাই রহিল পোতনা রাক্ষসী প্রাণ নিল শোষী পোতনা রাক্ষসী প্রাণ নেলু শোষী এন্দুড়ি শালরু পড়িলা হরি বৃন্দাবন মুরালি ধারি তোতে কৃষ্ণ বলি নাম কিয়ে দেলা রে বৃন্দাবন মুরালি ধারি তোতে কৃষ্ণ বলি নাম কিয়ে দেলা রে বৃন্দাবন মুরালি ধারি সেই ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র কংস রাজাৰ বন্দীশাଳରେ মথুরাରେ জন্মগ্রহণ କରି ପିତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଗୋପପୁରରେ ଯାଇକି ରହିଲେ ମା ଯେତେବେଳେ ତମ ଭାଇନା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ 3 ଦିନ ହୋଇଥିଲା 3 ଦିନ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ 3 ଦିନର ପିଲା ଗୋଟିଏ ମର୍ଡର କରିଛି ବିଶ୍ୱାସ ହଉଛି ନା ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ 3 ଦିନର ପିଲା
गोटे मर्डर करिछि ए कथा को विश्वास हबो कि नहीं विश्वास नहले मध्य कथाटी सत सत कौन सत विश्वास नहले मध्य कथाटी सत किपरि तम भाई ना कृष्ण को जेते बेले 3 दिन होइतिला पुतना राक्षसी कंस राजा आदेश रे निज स्तन रे विष भरी कृष्ण को मारिया पे जाइथिले मा 3 दिन रो पिला कृष्ण पुतना कोन कृष्ण को मारिबो ए क्षीर सहित से नटकुटिया पुतनार प्राणटा को मध्य शोषि देथि 3 दिन रो पिला मर्डर करबा संभव असंभव हेले मध्य कथाटी सत जे कृष्ण भगवान पुतना को बद्ध करिथिले 3 दिन रे आ कोन करिथिले सरो सरो पाद जोड़ी को दिसो थाई की झकमका सरो सरो पाद जोड़ी को दिसो थाई की झकमका गोपपुरे रही गोपी को गृहरे गोपपुरे रही गोपी को गृहरे करुथिला कृष्ण लवणी चोरी वृंदावन मुरली धारी तोते कृष्ण बोली नाम किए दिला रे वृंदावन मुरली धारी कृष्ण गोपपुरे रे रही धीरे धीरे बड़ हवा को लगे जिते बड़े 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष धीरे धीरे बड़ होइछि कृष्णकर रूप को देखी गोपर सब गोपांगना माने गोप गौड़णी माने मुग्ध हो जाउथिले मा कृष्ण को देखिबा क्षणी किए कोल करके बहुथिला किए कांध करके बहुथिला किए घर सरल होणी आनी के दउथिला ए अभ्यासटा जो दबार अभ्यासटा चोर रे परिणति हे गेला जे तो लाउ के देलेनी कृष्ण कोन गले का घरे पसिकरी सिक्का छिंडेइले का घरे पसिकरी भांगरा का घरे पसिकरी सिक्का छिंडेइले का घरे पसिकरी कुंभ भांगिले का घरे पसिकरी लहुणी चोरी करके खाइले का घर दूध चोरी करके पीले आ कोइडा के बसना कोड तेनु कोड फेस आसियार प्रथमे कोले मर्डर तापरे कोले चोरी तापरे कोले चोरी तापरे कोन करिथिले देखी तोर लावण्य ठाणे गोपी मन नेउछु देखी तोर लावण्य ठाणे गोपी मन नेउछु जमुना कूलरे कदम्ब मूलरे जमुना रे कदम्ब मूलरे करिथिले कृष्ण बसन चोरी वृंदावन मुरली धारी तोते कृष्ण बोली नाम किए दिला रे वृंदावन मुरली धारी सने रही जा रे पदे सुनी जा सने रही जा रे पदे सुनी जा पदे सुनी जा मोर
ଝରୁଗାତା ଦେଖି ଯିବି ମଧୁପୁରରେ ଯିବି ମଧୁପୁରା ସନେ ରହିତା ରେ ପଦେ ଶୁଣିତା ସନେ ରହିତା ରେ ପଦେ ଶୁଣିତା ତୋତେ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ନାମ କିଏ ବେଲାରେ ଯୋଲା ଭଜ ତୋତେ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ନାମ କିଏ ବେଲାରେ ए मैं आउ दिने कृष्ण कौन करथिले मैं जेतेबेले युवक अवस्था है युवक अवस्था है से समय रे कृष्ण को प्रेम रे 16 सहस्र गोपी पागल 16 सहस्र गोप नारी मते बरिले तप करी अच्छा मुतांग पुराई भी आस मुझे भगत विशेष सत्य जुग रे हेले मैं तपी अच्छा त्रेतया रे हेले कपी द्वापर रे हेले गोपी 16 सहस्र गोप नारी को उद्धार करिया पाई ये 16 सहस्र लोक माने कृष्ण को खराब भावंती अच्छा समस्ते कहंदी कृष्ण कोले लीला आमे कोले लीला कृष्ण जो लीला करुथिला ना को लीला करुथिले ये जो आमे आजिकली का पुओ झियो माने जो परि रास लीला करूछन अच्छा कृष्ण कोन सेही परि रास लीला करुथिले कि नहीं लोक कहउछ हां कृष्ण 16 सहस्र गोपी के धरि के रास लीला करुथिले आमे गोटे दिरा धरि के करले कोन भूल कृष्ण भगवान 16 सहस्र गोपी को धरिकी रासलीला कर नथिले मा ए 16 सहस्र गोपी वास्तव रे कृष्णकर प्रिय भक्त कृष्णकर प्रिय भक्त तेणु सत्य जुग रे तपी हे कि रहिले भगवान को पाई परिले त्रेतया रे गोपी हेले भगवान को पाई परिले नहीं द्वापर जुग रे गोपी होई भक्त भगवानकर रासलीला गौमा भक्त भगवान को रासलीला भक्त भगवान को प्रेम ठारु आ प्रेम नहीं भक्त भगवान को प्रेम ठारु आ प्रेम नहीं तेणु मंदिर को आमे जाउछंदी फूल नउछंदी बेलपत्र नउछंदी भोग कदली नडिया विभिन्न प्रकार नउछंदी ए जगह किछि नबा दरकार नहीं जदि जे पर भक्त होइथिबो मंदिर को गले फूल आने दउछन पद्म फूल विभिन्न प्रकार फूल आने दउछन दी दिन पर कोन पुचु खाई जाउछ ताको ने डस्टबिन रे पकाई दउछन किंतु एमिते फूल अर्पण कर से फूल के पुचुका हावनी के कोनोसी पुचुका नाड रे ने ताको पका हाव को पुष्प में मनर पुष्प भक्ति पुष्प ए भक्ति पुष्प यदि भगवान को अर्पण कर देलो ये केबे पुचुका हाव पत्र बेल पत्र न पुचिका होछ नै पकोचंदी किंतु कर पत्र दे कि यदि भगवान को पूजा करिबा ए पत्र केबे पुचुका हबनी तेनो भक्त भगवान कर प्रेम रहस्य आमे बुझु जंदी खराब में गोपी सहित रासलीला कर नथिले भक्त भगवान प्रेम लीला चलीथिला बुझिलो कि तेणु से कृष्ण कथा कहिले सरीवनी में गोटे भल सुंदर कथा कृष्ण को आलोचना करिबा तरुणी को कुले आउ जा सरी जाउछि शीत दिन रह मजा सरी जाउछि तू चलथिलु तो बाटरे मो चलथिली मो बाटरे तोर मोर देखा हेला देउठी मन होती गला सेठी सेठी मन होती गला सेठी सेठी सरी जाउछि शीत दिनर मजा
ହେଉଛି ସେ ଗୁରୁ ସନ୍ତୋଷ ପାଣି ସାରଙ୍କର ଲେଖା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏ ସୁନ୍ଦର ଲେଖା। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଓ ଚକା ଚକା କରି ଲେଖିଛି। ଆମେ ମରିକିରି ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ହଁ ପାଢୀ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ସମକକ୍ଷ ହେଇପାରିବା ନା ନା ଏତେ ଜ୍ଞାନୀ ଏତେ ନୂତନ ବିଷୟ ସେ ଆଜ୍ଞା ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକଟା ତାଙ୍କ ଭଳି ଗୁରୁ ହଁ ପ୍ରୟାସ ଗୁରୁ ନା ନା ତାଙ୍କ ପରି ଗୁରୁ ମିଳିବାଟା ବଡ କଷ୍ଟ। ନା ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଯିଏ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛି ସେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବା କଥା। କୋଉଟା ଆଉ ଶିଖିଛି ବୁଝିଲ କି? ସେଇ ପାଢୀ ସାରଙ୍କର ଲେଖା। କଣ ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉ ଦିନ? ଶୀତ ଦିନ ଶୀତ ଦିନ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଶୀତ ଦିନ ପଳବ। ଆସିବ କଣ? ଖରା ଦିନ। ଖରା ଶୀତ ଦିନର ମଜା ଖରା ଦିନ ଅଛି କି? ନା ଅଛି ନା ଖରା ଦିନର ମଜା ଶୀତ ଦିନର ଅଛି? ତେଣୁ ମୋ କଥାରେ ମାନଙ୍କୁ କହିବି ଶୀତ ଦିନର କଥା ଶୀତ ଦିନରେ ମଜା ଲାଗେ। ଆଚ୍ଛା ଖରା ଦିନର କଥା ଖରା ଦିନରେ ମଜା ଲାଗେ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତ ଦିନ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏ ଶୀତ ଦିନରେ ତମକୁ କାହିଁକି ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ଜାଣିଛ? କାହିଁକି ଶୀତ ଦିନରେ ସାତୁଟା ଜିନିଷ ଯିଏ ମନା କରିବ ଆଚ୍ଛା ତାଠୁ ମୂର୍ଖ କିଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ବାୟରଟା କରିଥିଲି ଶୀତ ଦିନରେ ଆଜ୍ଞା ସାତୁଟା ଜିନିଷ ଯିଏ ମନା କରିବ କଣ କଣ ତାଠୁ ମୂର୍ଖ ସଂସାରରେ କେହି ନାହିଁ। ସାତୁଟା ଜିନିଷ କଣ କଣ? ସେ ସାତୁଟା ଜିନିଷ କଣ? ଯିଏ ମନା କରିବ ସିଏ ମୂର୍ଖ। ମୂର୍ଖ। ସେଟା ଲାଗି ନାହିଁ ଶୁଣି ସେ ସାତୁଟା ଜିନିଷ କଣ? ତପ୍ତ ବାରି ତପନ କିରଣ ତପ୍ତ ଭୋଜଳ ତାମ୍ବୁଳ। ଆଉ ତମେ କହୁଛ କିଏ ଭାବିବ ସିଏ ଗାଉଛି ତୁ ଏତେ ଖାଲି ଠିଆ ହେଇଛି। ତପ୍ତ ବାରି ତପନ କିରଣ ତପ୍ତ ଭୋଜନ ତାମ୍ବୁଳ ତୁଳା ତୈଳ ତୁଳା ତୈଳ ତରୁଣୀ ଶୈବ ସତ୍ୟ ଶୀତେ ସତ ସୁଖା। ରୂପକୁ ଦେଖିଲେ ପଦ ମଧ୍ୟ ମନେ ପଡିବ। ସବୁ ବୁଝି ଯାଉଛି ନା ମୁଁ ସବୁ ଲାଗୁଛି ମୁଣ୍ଡରେ ତପ୍ତ ବାରି ତପନ କିରଣ। ତପ୍ତ ବୋଇଲେ ତାତଲା ବା ଗରମ, ବାରି ବୋଇଲେ ଜଳ। ତୁ ଟିକେ ଯେମିତି ହଉଛୁ ସମୁଦି ଖରା ଦିନ ଶୀତ ଦିନରେ ତପ୍ତ ବାରି ତପନ କିରଣ। ଶୀତ ଦିନରେ ଗରମ ପାଣି ଜଣକୁ ଯଦି ଦବା ଆଚ୍ଛା ଥଣ୍ଡା ହଉଥିବ ଏବେ କେମିତି ଥଣ୍ଡା ହଉଛି? ଥଣ୍ଡା ଦିନରେ ଯଦି ଜଣକୁ ଗରମ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଦବା ମା ଯଦି ସିଏ ଯଦି ଗରମ ପାଣିଟାକୁ ପିଇବାକୁ ମନା କରି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ ତା ମୁଠୁ ମୂର୍ଖ କିଏ ଅଛି? ଶୀତ ଦିନରେ ଗରମ ପାଣି କିଏ ମନା କରୁଛି କି ଆଜ୍ଞା? ଗରମ ପାଣି ପିଇବାଟା ଭଲ। ତେଣୁ ଶୀତ ଦିନରେ ଗରମ ପାଣି ଯିଏ ମନା କଲା ତାଠୁ ମୂର୍ଖ କିଏ ନାହିଁ। ତପ୍ତ ବାରି ତପନ କିରଣ। ତପନ ବୋଇଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାହାନ୍ତିଆ ପାହାନ୍ତିଆ ହେଇଥିବ, ମିଞ୍ଚି ମିଞ୍ଚି ଖରା ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ପଡୁଥିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହଉଥିବେ। ସେଇ ସମୟରେ ଖରାରେ ବୋଇଲେ କେମିତି ଯୋଉଟା କହିବା କଥା ସେଇଟା କହିବନି କିନି ମଜା ଲାଗିବ। ଏମିତି ବାଜିଲା ଖରା ଦିନରେ ଆଜ୍ଞା ଶୀତ ଦିନରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହଉଥିବେ, ମିଞ୍ଚି ମିଞ୍ଚିଆ ଖରାଟା ପଡୁଥିବ। ସେ ଖରାରେ ବୋଇଲେ କେମିତି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଯେ ଜଣକୁ ନେଇକି ସେ ଖରାରେ ବସେ। ସିଏ ବୋଇଲେ ମୁଁ ଏ ଖରାରେ ବଇବିନି, ମୁଁ ବଇବିନି ମୁଁ ଫ୍ୟାନ ଲଗେଇକିରି ଘରେ ବଇବି। ମୁଁ କୋଲର ଲଗେଇବି ତାଠୁ ମୂର୍ଖ କିଏ ଅଛି? ନା ଶୀତ ଦିନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣକୁ ଯିଏ ମନା କରିବ ତାଠୁ ମୂର୍ଖ କିଏ ନାହିଁ। ତପ୍ତ ବାରି ତପନ କିରଣ ତପ୍ତ ଭୋଜନ। ଶୀତ ଦିନରେ ଗରମ ଗରମ ଖାଇବା ହେଇଥିବ ବୋଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ କେମିତି ମଜା ଲାଗିବ? କେମିତି ମଜା ଲାଗିବ? କିଛି ଭଲ ଲାଗିବନି HMT ସାମ ହାତ ପଡିଗଲେ ନିର୍ମଳ ଥାଳି ହେଲେ ଚାଟିକିରି ଖାଇଦେବେ। ଗରମ ଗରମ ଭାତ ଛତୁ ବିଛାଳୁ ଭଜା ଏକ ନମ୍ବର କାନ୍ଦୁଳ ଡାଳି HMT ସାମ ଭାତ ତେଣୁ ମା ଶୀତ ଦିନରେ
শীত দিନରେ গরম গরম ভোজন খাଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଭଲ ଥଣ୍ଡା ଦିନରେ ଜଣକୁ ଗରମ ଖାଇବା ଦବା ସିଏ ବୋଲେ ମୁଁ ଏ ଗରମ ଖାଇବା ଖାଇବିନି ମତେ ପଖାଳ ଭାତ ଦିଅ। ତାଠୁ ମୂର୍ଖ କି ଅଛି ତେଣୁ ଶୀତ ଦିନରେ ଗରମ ଭାତ ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ଆଚ୍ଛା ତପ୍ତ ଭୋଜନ ତାମ୍ବୁଳ ତାମ୍ବୁଳ ବୋଇଲେ ପାନ ପାନ ଖାଇବା ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିବ ଖରା ଦିନରେ ଯିଏ 5 ଖଣ୍ଡ ପାନ ଖାଉଥିବ ଆଚ୍ଛା ଶୀତ ଦିନରେ 10 ଖଣ୍ଡ ପାନ ଖାଇବେ। ଶୀତ ଦିନରେ ପାନ ଖାଇବାକୁ ଭାରି ମଜା ଲାଗେ। ତପ୍ତ ଭୋଜନ ତାମ୍ବୁଳ ତୁଳା ଶୀତ ଦିନରେ ଥଣ୍ଡା ଦିନରେ ତୁଳା ସେଜ ଉପରେ ଶୋଇବାକୁ କେମିତି ମଜା ଲାଗିବ। ଆଚ୍ଛା ଜଣକୁ ତୁଳା ସେଜ ଉପରେ ନେଇକିରି ଶୋଇବା ସିଏ ବୋଇଲେ ମୁଁ ତୁଳା ସେଜରେ ଶୋଇନି ମାର୍ବଲ ପକା ହେଇଥିବ ସେ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଚଟାଣ ଉପରେ ଶୋଇ ଶୀତ ଦିନରେ ତୁଳା ସେଜ ଯିଏ ମନା କରିବ ତାଠୁ ମୂର୍ଖ କିଏ ନାହିଁ। ଶୀତ ଦିନରେ ତୁଳା ସେଜରେ ଶୋଇବାକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ତୁଳା ତୈଳ ଆଚ୍ଛା ତୈଳ ବୋଇଲେ ତେଲ ତେଲ କିଏ ତେଲ କୋଉ ଦିନରେ ଲଗାଉ କି ନ ଲଗାଉ ଆଚ୍ଛା ଶୀତ ଦିନରେ ତେଲ ଟିକେ ଲଗେଇବା ବାଧ୍ୟ। ଦି ଗୋଡ଼ ଲମ୍ବେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏକ ପଟିଆ ତେଣୁ ଶୀତ ଦିନରେ ମୁଁ ବାଲାଜୀ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ତେଲକୁ ଠିକ ନାହିଁ ଆହୁରି ବୋରଲି ଶୀତ ଦିନରେ ତୈଳ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ତେଲ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ଆଚ୍ଛା ଶୀତ ଦିନରେ ଯିଏ ତେଲ ଲଗେଇବନି ତାଠୁ ମୂର୍ଖ ସଂସାରରେ କିଏ ନାହିଁ। ତୁଳା ତୈଳ ତରୁଣୀ ତରୁଣୀ ବୋଲନ୍ତି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟା ଆଚ୍ଛା ସୁନ୍ଦରୀ ଗୋଟିଏ ଯୁବତୀ ଶୀତ ଦିନରେ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଥିବ ଆଚ୍ଛା ଯଦି ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ତରୁଣୀଟିଏ ଥିବ କିସ ଲାଗିବ ବାଧା ଲାଗୁଛି ଶୀତ ଦିନରେ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ପାଖରେ ନବ ତରୁଣୀଟିଏ ଥିବ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଏହି ସାତୁଟା ଜିନିଷ ଶୀତ ଦିନରେ ଯିଏ ମନା କରିବ ତାଠୁ ମୂର୍ଖ ସଂସାରରେ କିଏ ହେ ବାବୁ। ଥଣ୍ଡା ଦିନରେ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ତରୁଣୀଟାକୁ କିଏ ମନା କରୁଛି କିଏ ରଖ ରଖ ନ ରଖିଲେ ତମର ମୂର୍ଖ କିଏ ନାହିଁ। ନା କହୁଛ ବୋଲେ ଶୀତ ଦିନଟା କାଇଁ ଏବେ ଶୀତ ଦିନରେ ତମକୁ ଗରମ ପାଣି ଦେଲେ ତ ମନା କରିବ କିଏ ନା ମନା କାଇଁ କରିବ ଦାନ୍ତଲା ଭାତ ଦେଲେ ମନା କରିବ କିଏ ନା ଭଲ ଲାଗିବ ଆହୁରି ଆଉ ପାନ ଦେଲେ ମନା କରିବ କିଏ ନାଇଁ ଭଲ ସେଇଟା ରୁଚିଟା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣକୁ ମନା କରିବ କିଏ ନା ଆଉ କଣ ତେଲ ଲଗେଇବା ମନା କରିବ ନାଇଁ ଶୀତ ଦିନ କାଇଁ ତେଲ ଲଗେଇବ ତୁଳା ସେଜ ମନା କରିବ ନାଇଁ ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗିବ ତରୁଣୀକୁ ମନା କରିବ ତରୁଣୀକି ମନା କରିବ କିଏ ନାଇଁ ତରୁଣୀ ମନା କରିବ ଶୀତ ଦିନେ କଣ ମାଇପୁର କିଏ ମନା କରିବ ଶୀତ ଦିନେ କଣ ମାଇପୁର କିଏ ମନା କରିବ ମନା କରୁନାହାନ୍ତି। ଶୀତ ଦିନରେ ତରୁଣୀଟିଏ ପାଖରେ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ବୁଝିଗଲେ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ତ ଲୁଗା ଗାଈ ଲୁଗା ଗାଈ ଏଇଟା ପୁରୋହିତକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଠାଟା